Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat malam. Ikutlah masa yang awak tengok. Ikut masa yang awak tengok video ni lah. Okey. Pertamanya, welcome back to kelas BSR110 Material Properties. As usual, nombor 1, go and sign your future punya attendance. Okay, itu jangan lupa. Okay, wajib. And then untuk minggu ini, saya just nak a friendly reminder, entrance survey jangan lupa. Kalau siapa yang belum buat lagi you punya entrance survey, so please go and sign your entrance survey. Do your entrance survey, it's very much important. Selain daripada itu, just nak menyampaikan pesanan. I think for the past previous lecture, quite straightforward. Yang in this particular week pun adalah quite straightforward lecture. So if you have any questions atau tak faham dan sebagainya, especially because this is a very new thing to you, untuk you as a diploma student, just buzz up lah, just inform. You can reach out to any of the lecturer lah. You can reach out pada saya, ataupun pada lecturer lain untuk just bertanya dan sebagainya lah. Well, I think we'll try our best to help you. Okay, so untuk minggu ini, BSR 110 kita akan discuss about aggregate. I think untuk the first lab week hari tu kita dah also touch about aggregate untuk lab. So untuk lecture ni now kita touch lah berkenaan aggregate. So aggregate ni apa sebenarnya? Okay, jom kita tengok apa itu sebenarnya aggregate lah. So basically aggregate ni is one of the major component ataupun critical component dalam concrete punya mixture. So aggregate by itself, kita perlukan aggregate itu supaya dia because of dia punya properties yang it doesn't react to chemical, ataupun dia tak bertindak balas lah secara chemicalnya, antara simen dan air yang menjadi the other parts of concrete mixture lah. So because in general kalau kata kita gunakan bahan yang dia bertindak balas, nanti kan dia akan jadi kod lain pula. So kita nakkan that mixture of concrete tu supaya dia strong, dia ada strength macam mana yang saya mention dalam lecture yang lepas kan. So we need to have that rigidity, we need to have that strength, that rigidity di dalam concrete mixture. So that's why kita guna aggregate tu as part of the component lah. And then aggregate by itself makes up about roughly about 60 to 80% lah of the concrete volume. And then aggregate ni kita gunakan dalam pelbagai jenis size dan bentuk depending on mixture tu punya grade, concrete tu punya grade, ataupun concrete tu punya keperluan lah. Okay, usually let's say for example kalau kata kita guna mixture concrete yang untuk kawasan struktur, then we need more strength, kita akan gunakan aggregate yang mungkin lebih besar. Ataupun bila kita gunakan konkrit yang lebih smooth mungkin untuk dinding dan sebagainya, then kita akan guna smaller aggregate. So dia akan lebih mixture tu akan lebih cantik ataupun lebih orang kata apa, kita boleh nampak dia lebih bahasa Inggeris saya guna semua lah, bahasa Melayu dia I don't know, mungkin lebih, bukan not lembut tapi lebih orang kata apa, lebih surface dia lebih cantik lah, itu je. So the thing about aggregate, secara umumnya kita memang menggunakan batu lah. Kita boleh tengok dia sebenarnya batu kelikir. Ada yang menggunakan batu kelikir, ada yang menggunakan batu sungai. So it depends on apa keperluan dia. Okay, tetapi secara on average lah, kalau tadi macam contoh di dalam industri ataupun di market, kita dah memang ada size yang standard. So we have a standard weight aggregate. Then this aggregate basically come from natural resources ataupun natural byproduct lah. Okay, let's say for example kita ambil daripada sand, pasir,
dan kemudiannya mungkin ada yang kita ambilnya orang kata apa, daripada konsistensi ataupun daripada mixture daripada sand atau pasir tanah, daripada sungai dan lembah contohnya. Ada juga yang kita ambil jenis yang macam batu sungai, you nampak sebiji besar-besar macam tu. So in general, bila kita collect ataupun collect this aggregate lah untuk digunakan, dia akan diproses terlebih dahulu untuk orang kata apa, remove all the dirt dan juga foreign substance yang tak sepatutnya ada di situ. Yalah, imagine that it comes from this ground natural sources kan, it might mixed up with a lot of other things, so it need to be first processed and removed. Okay, and then standard weight aggregate kebiasaannya dia lebih poros because of bila kita kata poros ni maksudnya dia boleh absorb moisture. Okay, poros is basically kita panggil dia water permissible lah. Okay, dia boleh absorb moisture. Jadi bila kita adun konkrit tu, dia boleh dapat a good bonding between the cement, water and aggregate mixture. So itu dia punya general idea lah. Okay, and then lightweight aggregate, ada juga kita gunakan lightweight aggregate. Maksud lightweight aggregate ni is basically it's a replacement ataupun is an alternative source of aggregate. Certain material boleh diguna pakai, orang kata apa, diproses dan diguna pakai sebagai an alternative to standard aggregate lah. Okay, and ada setengah lightweight aggregate ni dia menggunakan bahan yang mungkin kita boleh proses daripada kita boleh manufacture, okay, through certain processes yang menginvolvekan heat dan sebagainya. But just if you pergi Google lah, contohnya awak semua boleh pergi Google juga, ada juga di dalam industri pelbagai research yang melihat replacement to aggregate tu sendiri. To a certain extent, macam contoh lightweight aggregate ni mungkin composition daripada bahan-bahan lain lah. Tetapi di dalam masa sekarang ni di industri ada pelbagai research of alternative replacement kepada aggregate. Ada yang menggunakan block cube getah. Ada yang cuba gunakan replacement aggregate menggunakan hampas padi. Ada yang cuba gunakan waste from waste material lah, plastik yang kita buang dan sebagainya itu diproses untuk cuba orang kata apa, di commercializekan untuk menjadi replacement kepada aggregate. But most of the time until today, kebanyakan daripada alternative material ini menghadapi beberapa jenis challenges lah. Contohnya availability. If let's say lah kata bahan tu sesuai, imagine let's say for example kita ambil contohlah hampas padi. Okay, let's say lah hampas padi tu sesuai digunakan sebagai replacement kepada aggregate, tetapi persoalan yang kita perlu tanya, cukup tak hampas padi yang ada di Malaysia ini contohnya ataupun di dunia ini untuk supply kepada keperluan pembuatan konkrit, industri konkrit itu sendiri. Okay, cukup ke tak? Sebab hampas padi kalau kita fikir logik dia, contoh kita hanya setahun Malaysia mungkin ada 2-3 kali saja harvest padi. Okay, dan hampas padi tu is basically selepas kita orang kata apa, kita proses padi tu menjadi beras lah. So persoalan dia, itu salah satu daripada challenge yang ada lah, whether the supply is enough to actually cater to the whole concrete industry. Itu satu. Okay. Nombor dua, one of the challenge yang ada di dalam alternative aggregate. Okay. So in terms of practicality dan juga standard, whether the alternative material can meet to the industry standard atau tidak, daripada segi strength, daripada segi compositionnya, so durability-nya dan sebagainya. So
this kind of research have been in the market or have been in the orang kata apa the field for quite some time, but until today secara majornya we still rely on the standard weight aggregate dan juga lightweight aggregate lah. Okay, so itu just selingan untuk sharing to you. Okay, so function of aggregate. So kalau kita tengok dalam gambar ni, kita boleh nampak that bila kita ada satu concrete mixture, kita ada dua jenis concrete mixture yang berlainan. You boleh nampak perbezaan daripada segi surface, porosity dia punya rupa. Kita boleh nampak obviously aggregate yang macam mana yang digunakan lah berbandingan kedua-dua contoh ni. But the main function of aggregate tu sebenarnya dia membantu kita kurangkan kos kepada konkrit tersebut. Contohnya penggunaan aggregate itu sendiri memudahkan konkrit untuk diproses, diuruskan dan juga transportation daripada site ke site. Because to a certain extent it provide a certain strength kepada keseluruhan konkrit tersebut. So we need that strength, we need that rigid, we need that orang kata apa, to be informed, to stay informed dalam bentuk dia. So that is the function of aggregate. And of course dia membantu daripada segi kekuatan macam mana between setiap concrete to bond between itself. Okay. dan in general dia akan bantu untuk kurangkan konkrit itu daripada hydration. Sebab dia punya idea is basically dia akan menyedut sebahagian air dan menyebabkan konkrit itu kering. And at the same time, over time, konkrit ni kalau kita tengok mungkin dalam tempoh let's say kita span of 60 years, compound air ataupun content air di dalam konkrit tu eventually dia akan dehydrate. Okay, so jadi aggregate ni akan membantu prolong hydration of that concrete lah. Okay, dan juga at the same time dia bantu untuk cepatkan konkrit tu kering. Jadi it work both ways as sumber untuk mengurangkan hydration berlaku. Pada masa yang sama dia bantu mengeraskan, mempercepatkan curing process of a cement ataupun konkrit tersebut lah. Okay, and then dia bantu macam if kan dalam slide saya yang sebelum ni ataupun last week kita ada mention juga berkenaan di dalam material ni kita ada element of expansion and shrinking of that particular material bila dia kena heat. So that function of aggregate di dalam konkrit dia bantu untuk mengurangkan pengecutan konkrit dan that shrinkage and expansion tu daripada berlaku, because it holds things in place. Okay, and then dia tak terlalu affected by water. Okay, jadi dia membantu untuk mengurangkan proses hydration cement tu untuk kering, mengecut dan mengembang lah. Okay, then obviously last sekali is the control to surface hardness lah. Okay, so yang ni quite straightforward lah in terms of kita dah memang sedia maklum main function of that concrete, kita kena ada certain hardness untuk it serve for its purpose as a structure ataupun as a bahan binaan lah. Okay, so grading aggregate are generally designed as fine or coarse. Ini sama ada dia halus ataupun dia kasar. Okay, dan kita ada pelbagai jenis size aggregate. Saya rasa yang ni pun you all dah sedia maklum. I think within your lab proses yang first tu you dah nampak dah ada multiple jenis sieve ataupun aggregate yang perlu digunakan against the sieve yang digunakan. Jadi itu you dah boleh nampak lah. And of course it is very, very much important that all of this aggregate is being graded untuk kita make sure that dia mematuhi piawaian dan standard yang diperlukan. It's a British standard dan sebagainya, dan it serve the practicality and the purpose of the aggregate itself. Okay, so size range yang ni you all pun dah saya rasa you all dah
from your reading pun mungkin dah nampak ada pelbagai jenis size, from the smallest until the biggest. Then the grading process is for the aggregate is called Sieve Analysis, which you all dah buat Sieve Analysis ni during your first lab video. Okay, so ini sama je proses Sieve Analysis yang kita dah explain sebelum ni. Okay, I've explained this before. So setiap komponen yang digunakan, kita ada Sieve Analysis, kita ada shaker. So aggregate tu sendiri as a material, and then kita letak aggregate, and then kita akan shake the sieve untuk kita tapis ataupun kita gradekan aggregate tu. So setiap all of this tapis ni akan di-weight, ditimbang dan dibandingkan lah untuk kita tahu apa sampling size of all of this aggregate. Okay, so I think you all dah quite familiar because you all dah buat dah this particular lab process in your first lab. Okay, so I think just gonna keep it simple on this one. So size of aggregate, coarse aggregate. Okay, this maximum size dictate how much water. Lagi besar satu-satu aggregate ataupun yang kita gunakan, then kita akan perlukan it will help us to determine what kind of amount of water yang kita perlu gunakan. So lagi besar, of course lah, kita perlukan certain different levels of air, and then sama juga whether dia kasar atau dia kasar, fine aggregate, kasar atau apa kan? Saya pun terlupa bahasa Melayu dia apa. Allah. Okay, but this size of kekasar berapa kasar atau berapa refine aggregate tu akan help us to decide what kind of workable mixture lah. So lagi besar size of aggregate, the smaller bondable surface area. Maksudnya bila kita pakai aggregate besar, okay, kawasan yang dia boleh kawasan untuk the whole area tu melekat antara satu sama lain between cement and water tu semakin kecil sebab surface ni yang lebih besar lah. So lagi besar batu digunakan ataupun aggregate yang digunakan, kita perlukan lebih kurang air berbanding dengan jika kita gunakan aggregate yang lebih kecil lah. Okay, sebab kita mixture ni dah jadi lain. So konsep dia quite similar macam mana, let's say lah kata kalau you kat rumah, kalau yang mana jenis raja masuk dapur kan, mungkin pernah bancuh kek ke contohnya. So bila you letak element of air dan sebagainya tu, you boleh nampak lah kelikatan mixture you. So it gives a certain ni lah. So lagi sikit dia lebih mudah untuk inilah. Okay, so the size of the coarse memang determined by water ratio. Less water means a stronger mix. So itu given lah. Okay. So sieve analysis yang ni I'm just going to skip it because you all pun dah quite familiar with what's going on. Okay. Kita ada different type of sieve depending on the size of the aggregate. So each sieve has a different sieve size and opening size. So lagi kecil sieve number means opening size lebih besar lah. Okay. So itu dia punya graph ataupun chart dia. And then bila kita tengok kepada graf, macam mana kita bezakan jenis aggregate tersebut, sama ada dia daripada kedudukan dia daripada kita consider dia sebagai gravel atau clay. It will depends on berapa refine percentage yang kita dapat bila kita tapis ataupun kita bezakan lah. Maksudnya kalau nilai tapisan tu ataupun sieve tu terlalu halus, kita akan consider dia makin ke bawah lah, which is mungkin between silt and sand lah. Okay, so lagi besar lagi kita consider sebagai gravel atau batuan kecil lah. Okay, dan kita boleh nampak dari segi concrete wise pula. Okay, kita nampak kat sini, this is contoh kalau kita blow out atau kita tengok concrete mixture secara detail, mungkin melalui mikroskop ataupun ni kita boleh nampak bahawa
the mixture, bila dia well graded dan sebagainya, kita boleh nampak bahawa setiap aggregate tu mengisi ruangan-ruangan yang ada accordingly, berbanding dengan yang dia ada tu lah. Okay, so itu beza the logic behind kenapa kita perlu menggunakan aggregate yang betul untuk mixture yang betul. Okay, so this is a short presentation, just a short one lecture. So I think will give you a better understanding kenapa what is aggregate is all about. Okay, so I think untuk this particular work quite straightforward, and for this particular lecture, and the next one would be your lab lah punya proses. So I think untuk you punya Sieve Analysis pun, just to recap, telah di comment. Okay, I think you for those yang dengan kelas Dr. Diana telah pun di comment your video. So I hope for the next video ni you can improve lah for whatever the need lah. Okay, so I still it's totally up to your creativity in terms of doing that video. So I wish you all the best on your future videos lah. Thank you very much. Assalamualaikum.